अश्विनी वेगळे असतो. गुड आफ्टरनून. आजच्या कॅबिनेट डिसिजनाचे candidate proposal for the filling of the three posts in the imaging technician, one post in the laboratory assistant to the individual category on the contract basis for the 1 year. Till the regular post from the staff selection in the director of the animal husbandry and veterinary science. The emergency category. Creation of the post in the mobile airport development authority, MADA. Creation post. There is an proposal for the approval of the expenditure sanction for the 9.77 crores for clearing outstanding pay of the wellness forever medical against the supply of the drugs in the Goa Medical College from the 1st April 2025 to the 31st of July 2025. Installation of the solar PV sheets for the promotion of the flexible solar sheet for the power generation under the RESCO mode. Right. Amendment to the section 32 of the Goa Land Revenue Code. Under the ease of doing the business and ease of living, there is an amendment to the section 32. In the section 32 of the Goa Land Revenue Code 1968, in the subsection 3, and for the word 60 days, and which is replaced by the 45 days, shall be substituted. सदन व्यापा खाती जे 60 दीस लागताले ते सबस्टिट्यूट करून आता 45 डेज राहिल्या 15 दीस कमी केले जेणेकरून बाकी डीसीपी फॉरेस्ट हातूंतल्यान सगळे हाजे रिलॅक्सेशन केला आणि ते 45 दिसाचे राहिला 45 दिसाच्या भितर सदन वेगळे माझे घरा सगळे रिफॉर्म्स वेगवेगळे त्याचे रिफॉर्म्स आहेत ते कळत असतात. सर एका ऑर्डिनन्स काढला मागीर अमेंडमेंट असेल ना. Approval of the exemption of the road tax for the mining vehicle for the financial year 25-20 to 27. Road tax exemption mining trucks जे आशिल्ले ताका पयलीं दिल्ले आनी आतां तांकां परत एकदा ह्या 2 वर्सां खातीर दिल्लो आसा. कितले पर्यंत सर? मार्च 27 पर्यंत. कितले बेनिफिट कितलो मेळटलो तांकां? प्रत्येकाक बेनिफिट जो आहा पळय न्ही तो तांकां एक्चुली डिपेंड अपॉन तेजेर ट्रकाचे केन्ना मेळटले 15,000 पासून तो 50,000 पर्यंत ताका बेनिफिट जो मेळटा. Approval of the cabinet for the creating the teaching and non-teaching post for the upcoming Goa College of the Veterinary and Animal Science. ताका post approval दिले. It is a various post at a various level. Approximately 23 post, 23 कॅटेगरीतले पोस्ट हितूंतल्यान हे पासून सगळे आयले म्हणजे प्रोफेसर असिस्टंट प्रोफेसर सगळे आयले. 23 कॅटेगरीतले पोस्ट अशे पोस्ट धरिल्ले ते 185 ऑल टुगेदर. स्टाफ सिलेक्शन हे सध्या तरी पयली आतां घडीक एप्रुवल पोस्टाक एप्रुवल दिवचे पडटा कारण नवीन कॉलेज सुरू करता खंय वयतले कितें मागीर कोणाक अपॉइंट करतले तो खूब फुडें. Amendment to the compensate appointment scheme. The compensate appointment scheme आमी scheme for the compensate appointment under the Goa government is applied फक्त जे ऑर्फन जाता भुरगीं पळय न्ही त्या भुरग्यांक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करप आनी तांकां जाता ती बेगीन घेवप. आमी 2 हेज्या पयलीं एक अमेंडमेंट हाडलेलो की जो इन सर्वीस एक्सपायर्ड जाता ताजें लिस्ट वेगळें करप आनी ताका तुरंत घेवप. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोण तरी एक्सिडंट जावन गेलो कितें तरी इलेक्ट्रिकल जालो जाल्यार ताज्या भुरग्यांक बेगीन घेवप न्हू. तशेंच हांगासर कॉम्पेन्सेट करप ऑर्फना खातीर. स्कीम ना आसा ते तितूंतले ऑर्फन सेग्रिगेट करतले आनी ताज्या खातीर वेगळे लिस्ट प्रायोरिटीचे. हे लिस्ट आतां जवळपास देर इज मोर देन 800 लिस्ट आसा. हार्डनेस केसी हार्डनेस केसी. Proposal for filling of the one post of the tutor demonstrator in the Department of Physiology in the contract basis in the Goa Medical College. Proposal of filling of the 4 post tutor demonstrator in the Department of the Anatomy and 1 post of the tutor demonstrator in the Department of the Pathology on the contract basis in Goa Medical College.
Proposal of filling of the two posts of the assistant professor in the Department of the Medical College, medical oncology on the contract basis in GMC. Creation of the two supernumerary post of the accountant in a housing board. Expenditure mention of the export sector for the FIDE Chess World Cup. Goa Janavishwas, okay, 12th Act of the Goa, which is being required compulsory application, दोन हे केल्ले आसा. एक आमी ज्या ज्या जाग्यार इम्प्रिजमेंट आशिल्ली वेगवेगळ्या एक्टांनी जवळपास 28 एक्ट जे आशिल्ले पयलीं वेगवेगळे थोडे तरी इम्प्रिजमेंट जे आशिल्ले थंयसर फायन येयला म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसची ना. ओके, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या सकयल तांच्यांनी जे डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस सुरू केला तो सेम डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फॉलो केल्लो आसा आनी त्या खातीर म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसता त्या जाग्यार पेनल्टी केल्ली आसा आनी थोड्या जाग्याचेर जो आसा पळय अशा पद्दतीचे मायनर चेंजीस ते हातूंतल्यान केल्ले आसा. It is in Goa Janavishwas decriminalization of the minor offences under the Ordinance 2025. The 12th Act of the Goa being amended to comply with the provision of the Central Janavishwas to decriminalize the minor offences for under the ease of doing the business. Government of India the ordinance passed केला त्याला under same way हांगासर आमी तो follow केलो आसा. पूजा एक प्रकरण नाही सर, तुम्ही म्हणता 14 दीस जाऊन गेले तो रिपोर्ट दिवपाचो आसलो तो आता पुलिसे कडल्यान हांवें डिटेल्स घेवना एकदा पुलिसूच हाजेर पयल्यार पयलीं ब्रीफ करतलो ताज्या उपरांत हांव उलयतां. PWD मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पंचकाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां हाच्या निमित्तान म्हणजे प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू 77 फीट आनी पर्तकाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट हाजो इनॉग्रेशन थंयसर म्युझियम मंदीर हे सगळे ताज्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फाल्यां म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तकाळ हांगासर येता. सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा खातीर प्रत्येकानी थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. गोंया खातीर हो प्रावड मुवमेंट आसा कारण एखाद्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तान प्रभू रामचंद्रजीचो 577 फूट एज स्टॅच्यू हो गोंयांत क्रिएट करप जे आमी म्हणटा असो एके वाटेंतल्यान कुठतरी परशुरामाचो स्टॅच्यू आमी मिरामाच्या पणजे कांपार हांगासर आमी बांदलो आनी आतां प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू पर्तकाळ मठ ह्या मठांत थंयसर बांदलो. म्हणजेच गोंयांतली स्पिरिच्युअल टुरिजम जे आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा हें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी म्हणटा तशें स्पिरिच्युअली गोंय इतकें रीच तेन्नाय आशिल्लें कारण एखाद्या मठाचो 550 वर्सां पयलीं गोंयाचो इतिहास हो आजुनूय बी जगा समोर हाडपा खातीर खरोखरूच एक खूब बरें उदाहरण आसा. हांव पर्तकाळ मठाचे सगळे स्वामीजी आनी बाकीचे हांचें अभिनंदन करता. गोंया खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमाक तांच्यांनी एक खूब मोठें पावल मारलां. गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट इन फ्युचर ह्या मठांतूय बी प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू आनी मठ पळोवपा खातीर डेफिनेटली थंयसर वतले. आमच्या खातीर एक प्रावड मुवमेंट आसा. हांव परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन स्वागत करता आनी सगळ्या गोंयकारांक आवाहन करता ह्या कार्यक्रमाक मुजरत तेंच्यांनी दोना पयलीं फाल्यां दनपारां हजर रावचे आनी कार्यक्रम पळोवचे. फाल्यां तशेंच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हें क्लोजींग आसा. 5:30 वरांचेर क्लोजींग सुरवात जातलें. ह्या फावटी क्लोजींग श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर आसा. ह्या क्लोजिंगाकूय बी मुजरत तेंच्यांनी आपले पासीस कलेक्ट करचे वेगवेगळे कडेन आनी हे क्लोजिंगाक तांच्यांनी हजर रावचे. प्राइम मिनिस्टर क्लोजिंग ना सर वैसे इंडियन सर CAC रिपोर्टाचेर कितें आसा अपडेट? परत एकदा CAC रिपोर्ट अजून गव्हर्मेंटा कडेन मेळूंक ना. गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना मेळटा तेन्ना गव्हर्मेंट आय पर्सनली गो थ्रू इट देन आय कमेंट. तुमच्या मंत्र्यांनी विरोध केला नाही सर, म्हणजे तुम्ही सांगितलं सर एक हिंदी टाइम सर 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 हिंदी प्राइम स्टार्ट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो 28 तारीख कल पर्तगाल में 550 ईयर्स कंप्लीशन होने पे गोवा में आ रहे. मैं पूरे गोवा के लोगों की तरफ से गोवा की सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ. गोवा के लोगों के लिए और गोवा की सरकार के लिए गर्व की बात है 550 ईयर्स कंप्लीशन होने पर पर्तगाल में की कमेटी
उन्होंने 77 फीट यानी प्रभु रामचंद्र जी की यानी जो स्टैचू बनाया है उसका इनॉग्रेशन और पूरा ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल पर जगह के वहाँ बनाया है, वो इनॉग्रेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से वहाँ स्वागत करता हूँ और जिन जिनको प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम सभी के लिए ओपन है, सभी प्रोग्राम में आ सकते हैं। इस प्रोग्राम में 2 बजे से पहले उस प्रोग्राम में पहुँचो। आज गोवा के टूरिज्म स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ श्री प्रभु रामचंद्र जी का स्टैचू और दूसरी तरफ यानी भगवान परशुराम का स्टैचू हमने बना दिया है। सो डेफिनेटली द स्पिरिचुअल टूरिज्म आज गोवा में ग्रोथ हो रही है। मैं फिर एक बार यानी इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ। CM sir, one template is getting viral regarding the Kama Sutra आणि ते Christmas Christmas. आहे. What do you like to say about that? पोलिसांनी ऑलरेडी पोलिसांच्या लक्षात आल्या उपरांत जे माझ्या लक्षात आल्या उपरांत झालेले तो बॅन केला अशा पद्धतीचे इव्हेंट गोंयांचे केन्नाच करपाक दिवचे ना. वी आर नॉट अलाविंग. कोण तरी भायर बसून जो एडवर्टायजमेंट करता ताजेरूय बी जे आहा एक्शन घेवपाक लायले. कारण अनलेस एंड अंटील ऑफिशियली परमिशन घेतल्या अशा पद्धतीचे एडवर्टायजमेंट सुद्धा इन फ्युचर कोणी गोंयांत करचे न्ही. कोणूय येतलो आनी गोंयांत कितें करता आमी अलाव करचे ना. त्यामुळे पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकांनी निवेदन दिवच्या पयलींच आमी ताका ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्ली आनी ताका हो इव्हेंट गोंयांत जावचो ना तें तांकां कळयल्लें. सप्टेंबरान ऑलरेडी जाल्लो सर तो. सर एक लास्ट क्वेश्चन. आता ते स्पिरिच्युअल टुरिझम आता इट इज गोइंग टू बी एन ऑफिशियल प्रोग्राम ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. सो ऑब्वियसली क्राउड्स विल इन्क्रीज. क्राउड मॅनेजमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमी जाग्यार घालतले. आता 6 म्हयने पयलीं लाराय जात्रेक आमकां प्रॉब्लम जालो. इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ क्राउड मॅनेजमेंट. अशे प्रोटोकॉल तुमी डेव्हलप करतले आनी सेकेंड लाराय जात्रेचे हाडसे कितें जालां तेजे एक्शन कितें जालां ते मातशें आमकां सांगचें. थंयसरलो जो रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाला पळय तेजें ऑलरेडी प्लॅनिंग जालां. फुडल्या थोड्या दिसांच्या भितर थंयसरलें काम सुरवात करतलें. बाकीचो रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स आनी ते गव्हर्मेंटा कडेन फायनल गव्हर्मेंट वील टेक एक्शन. थँक्यू.